بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين بعد من قالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنتو بألين نا تنتو نا كيسو نينا بولا نا كندو نينا بولا ناي من كندي موتو لا فيلا واي ناي من تجي موتي كندينولا مبا كيسو نينا بولا نبارك ولا أن نيول لكوجا ولا واي مبي sallale kilama ala tallale kisoni nebo bayen anale sahabol anin ala dimbayal anin fenfen nabulata wol simfanoma fo jannin ala be duniya ke tala lumen anin fenfen nabe dunda nkaliye na leka chalaba laban kalenne alale kila bota ala korda kono kata konko mai safa garu hira na leka chalata wala kan nkalen nin seti nan koteke mba fola lenne abulta garu hira كتا قتل مدينة في طريق إلى المدينة في الطريق إلى المدينة التلا بكسلو كان كتا مدينة بعدين نا جما بالي نيوتو دبي توم من دار الندوة برلمان قريش دبي بنتنيو كان توم يلي فيرولا إلى فيتا على كيلا فالا نا فالين على منك فال كيلا فونتيندي على كيلا فونتيتا فوتا غاري هيرا ay watu nin ke yeti lisaba ke je ngo falle bin kalen nin nata wolem ka funti ghari hira kata silo kan wasilo kan be kacha kelalen wala وحين غمدت النار الطلب وتوقفت أعمال دوريات تفتيش وهدأت الثائرات قريش بعد استمرار المطاردة الحثيثة 3 أيام بدون جدوى تهيأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه للخروج إلى المدينة ثم منا ديمبا فاتا دوكو اللوتا جلو سرالا ديمول ماما تنكونتا ديمبا جون ولم ينندرو ديمبا دوكو جون ولم ألالي كيلا نالا سح أنا أكفنيو ما ينندرو دوكو إلى جاثوسول من يانو لولم إلى سكرتيرول من بلكول فمول kisi kan investigador min be kol investigar la ka alale kila nyini nyin ko be ten kunta to men parce que imam fere ko ten soto imam alale kila je ana kafnyo ma abubakar ime je tili saba ye nyini ndiro ko watu iten kunta tili sabo kono yoke imam fere soto duna jadwa imam fenje iten kunta otumole alale kila e préparer ana kafnyo ma pour ka funti كينيات للمدينة لا وتمو على الكيلة وكان قد استأجر عبد الله ابن أريقط الليثي وتمو عبد الله ابن أريقط على الكيلة صلى الله عليه وسلم أي ولجون أي جون أكاي نينكونا تنكونتا إسين مدرا غاري هيرا كونكو كان إنين يونكم فلوني ولم على الكيلة تت أبو بكر يتومنا aya fayin abubakar nyon ko mi fulo me yitala ayi dinin ke wala otum wonyin dum manke misidi moti bari ila taala ina bentama ina kuma ta sarala ba sarala menna ka nyon ko mol maraje fonin ten ko kerto menna wato ya wato fayin abetar la gari hiratu menna wa wa'adahu gari thawr afwan ko gari hira gari thawr ya alla hidiya jella pura itra gare thawr tilis suto sabo tambilun kola ana nyonko me fuluti yenje akutumu menna tenengu suto sita ka funti arabi al-awwal يوم الاثنين غرت الربيع الأول السنة 1 الهجري سنجي فولو ولم سان فولو ولم هجرة سانوتي ولم على الكيلا لبو مكة كتا مدينة أبنت سبتمبر كارولي في le 12 septembre et le 12 septembre 622 otumole kewoni me kay abdullahi ibn urayqat ana tanyon ko me fulotinyi tiyen wa kana qad qala abubakar otumon atar abubakar dum biram nyon ko modul alal kila kayne han alal kila kay aka chandal tum pura nyon ko me fulonta ay maraje alal kila kayne batala yes pirilla ala kulli hal sayin abubakar na ta muta pirila man na muta pirila bari nyi man na woti jam ba alal asah ta mutala ako tumole ana teti yen kana nyon ko me fuloti yen gari thawr
silanne ibna voyage la kafunte gari thawr mbakella bitaqsir kasuti andi ntade tay mesen benatla ako thumma irtahala rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa abu bakr وارتحل معهما عامر بن فهير وأخذ بهم دليل عبد الله بن أريقط على الطريق السواهل وتمو ساين أبو بكر على الكيلا أني أبو بكر فندت إن عامر بن فهير وتمبي فيلجي وإيه سلو من بسلو يتليلا ولا من ينكم فلوني مريم ولا مع عبد الله بن أريقط أي سلو سانسيك توتال ما silo men yano wala mol be jikila wala ke tilin madina la ay wo silo bula ay tilin yaman ma fanna folo foka jam faka na silo sansi fo itata silo men na silo men ajikita ka fo nyin silo nyin mo fanta na la janna mol bukata nyin ay tambindi wonyale kay tambinde silo men membe tala makka bo makka kata madina bukata mi wala folo ay yam makka madina silo tujele ke tilin yaman la fo jam fatata boy silo kan anta madi tilim madina la mais silo la silo mena mo bukata wala ako rawa bukhari an abi bakr siddiq qala usirna leylatana wa min alghad asiyam fama abubakar bukhari nati ata abubakar siddiq la abubakar ko nga ne suto be tama woni wasamu nga suto nin tiltama fo tilo sita midi tumu salfana tumu ako tumu wakhala tariq la yamuru fiha ahad otumo silo men ya muta silo nyin kelon kolonyata mo sibu ka tambala ako tumo le itata ye konko doje konko mbe jangarin konko nyin akar kote dola tilo bu kasiala kitel ma konko le jangaya ako inata wo konko ka fa nazalna indahu ijita wo konko ko mo pour que fonyo kato tilo be kandi mutum o silo tranquillité be silo kan ne katu mo bugata o silo la ifuta konko ma itata wo konko ko ma ka persa konko kote dola ala jangaya kamma tilo bu kasije ako nga place o deda ala le kila yam pour assassino nga fene yam pour ay lawa kay sino wa qultu nim ya rasulallah ako nkaye ita ala le kila sino wa an anfid laka ma hawlak ikote le 40 ans wala fengon men bien tesol fita atum bol ni femme sen on si fite jam fayla men kana tesila ma pour tora ako mbol to nga 40 ans commencer fita la me fengon fita kam فإذا أنا براء مقبل بغنمه إلى الصخرة يريد منها مثل الذي أردنا أكوتم ولا نكنتر لا دوجي أفن نيتلين كونكونينا لفيتا منا كونكوتو أفن لفيتا ولم كان يفنو كونكونين كون أكو فقلت له لمن أنت يا غلام إن كام إتي دينيو إتم دونتات نيكو دينيو ولم كنتر لا ميان ولا مولتامو أبي مول بيون لا كنتكا فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة سافر لها histoire nati bo ama préciser ka foko dinnigo en même fa dinnigo kayna ko ntemu makkan ko do lati wala madina ko do le momunti ako qultu afi ghanamika laban ako nkaye ile biangol kono fembe jele men se bitino ba pour sabiti pour keke soto ba aka kaye na han obejele ako to mole nkar talanga do muta ka keke rawninta ka beti ka keke boje keke bori ngetu mo kaya keke fen ko ni bula jiya kono fa sumayata donni akon ko Allah kila yemi akon nata folo na bula kono fa sumayata donni kom keke fen ko asta kandir no tumo situ manin kando be keren biamo be tilokoto akaya bula fen ko jiyo do kon den fa sumayata donni anatna futa Allah kila mo pour kadiyal ayemi akon ngatara Allah kila be sinori akon balanta ka kuni akon alota sinna je fu Allah kila kunenta akay keke fila min otumo keke bata sumaya do nisila ako ala kila min faka nyanta akay qal alam ya'ni lirrahil otumo kay fosayen aman siba ngata ngade place ngane silo kontini qultu bala qala fartahalna akon ko ala kila ahanka ya sitale san sitanole akon depata ko tekata ako tumu abubakar silo nyin kan memma ala kenyati
ولم كألالي كيلا بامبو بقبل ألالي كيلا كوما. وكان من أدب أبو بكر أنه كان رضفا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان شيخا يعرف والنبي لا شاب لا يعرف. أتيسي لو لون أتمو كيبالتي من لون كي ألالي كيلا مولون كيبا يالا كارولو. أكو فيلقى الرجل أبا بكر فيقول من هذا الرجل الذي بين يديك. أكو نيني فيلقى الرجل كيوني نمن أبو بكر بنتا أسافاي نمن بينيارو تني مجونتي أسافاي هذا الرجل يهديني أسافاي نينكيو نيندني نبن كانديلا. أكو والسامير أبا سيلو أكاندي كان سيلو أبا سيلو يتكالا آية رابرة مما ولم سلامي سيلو. وفي يوم الثاني أو الثلاثة مر بخيمة معبد الخزائي سيلي كونتينغا مونيالا فوتيل فلانيا ولدي تل سبانيا يفوتتا خيمة دولا ولم إلى بوندينغول مي إكاري لو ناتادا بي هان أفريقيا فلول كراكلا من كترا كانترول ولوكون إبوكا سباتي دولا كيلين إكارو فينكو من لو بور جيونين تيلو كاني تورا خيمة يفوتتا بلاسو دي سافو معبد أكاري سيلو كانجي أتي تلتلا بلاسو تو جيتتو akatarajia na kema nimmen tambitela ni hajobe dongro ni min fengole sadila ital bijele ni lebiya akoy fota dajele ijiya tawdulato alala kila e biyango jibe biyango me yanu abe jaring o kilimol be je tol funde tal biyan tol futata wulo kon abe jaring fentala faqal ako ما هذا الشاة يا معبد؟ قالت شاة خلفها الجهد عن الغنم. أكو معبد ين بيان يندون وكامكو نياجي دي ينتولي أبراتالي كونكو نين فنكولا تورا وسانو كتا سانو ميانولي جيكو نين جابي كيرين بيان لدمرو مان سوتو سيا. قال هل بها من لبن؟ أكو معبدي اسكي بيان نين كيكو بلا لبن على فيتا بور كابتي. قال هي أجهد من ذلك معبد كاي نيم ببتا نيالا منا كيكو كنت سوتو نولا. Ako ba badien ise mbula bang ise ya mara dinna bang pour ngabeti umma abad kay bi abi wa ummi na'am bi abi wa ummi ahan kay mbaba ninna moy ikuma karawati mbaba ninna moy kuma karaw arabol ya wutumu kuma kan min buñaari kan wala mu adaba ding wayen kayita vraiment ya buñale yaye na'am bi abi wa ummi hanni buka fa beye in ra'aita biha halban fa halbha natari yefen so min bitla la bitike akotumo alla kila nata biyan ni sunjo ma susa adwata wotumo biyan sunjo fata tew kekela aya biti italiye min foka keke to so kono je umma abad pulla itale silo continue kata itata wotumo umma abad leke manata wala abu ma abad yasuqu anzan jafan anata nale ba koton men yanole abe batari anan bana da bamin mi abe batari telma fental wonata wayke ki wajako ma abadiye min ayna laki hada wa sha azib ite yin ke ko soto nyamen biyan men bijam fente bola wonul keket soto no wala yake ko minto wala halubata fil bayt biyant jam me sabitino yake ko minto ma abad kay wallahi molatan bitan najang min barako bala koto abetenne aba comme abul ma abadi fon belorin ne al ay aba kila nyala hake umma ya explique ay nyame afa nyame abul ma abad ko inni wallah arahu sahiba quraish akan wallahi ndenga mede wolam quraishin kol kafnyo ma nyinti quraishin kol kafnyo ma me ba nyinin kan akaya aman kutu nyemba akenya fanyi ako umma bari ya explique abu ma abade safa ko ate fangole be lorin ani alla kila nyato akayen wasanan quluhu fi bayani sifat ako kitabu de ko alla kila man kuto ko apra bena fulal kitabu kono kum umma bade fana fa nyame bari kuma abena alla kila man kuto fulal apre abe nyame watna jama 5 ans ako من أمره ما ذكر لقد حممت أن أصبح
أصحابه ولا أفعلن إن وجدت إلى ذلك السبيل وأصبح الصوت أبو المعبد والله ka atun diyata enne a hammetal nun alale kila tanyoya ako bari abe fere kelele nayi silo soto wala iko wasamu kuma kan watuta wula maka sankulo santo ninko sankulo santo wala maka kunna ibe kuma kan moy kan imala boka minto kuma kan men fo wala jazallahu rabbal arshi khayra jazaihi rafiqain halla khaymata umma ma'abad هما نزل ببر وارتحل به وأفلح من أمسى رفيق محمد فيا للقصي ما زوى الله عنكم به من فعال لا يحادي وسؤدد نيكما كمان ني أبياتو ني نبي فوكا مكا كنا مكا قلت له بالا بري مالون جنبا فوكا أبي من فوكا ولم ala arsho tigo e mojo hero la men yanole mo fulo jiyata ummu mabadle khaymatoto abe kuma kan nyinla ka fo kam ka duwa abe duwa la jonyin wolem abul ma'abad de ummu ma'abad nyinum men yanole alani abubakar jiyate teledlato kana kuma koreshima akoy yen kuma bandula salu ukhtakum an shatiha wa ina'iha fa innakum in tas'alu shata tashhadu akoy yen alal bari muso nyinin ka wala ummu mabati abo fo kam makan kole kuma kan bo kam maka sate kunna bari ma mem fo kay moji akoy yen alal bari muso nyinin ka ala biyan wala anin ala kunango men keke keta kono nal ye biyango nyinin ka nale biyango nyinin ka biyango be sede yaro kelale ومنتي كايتا على الكيلا مكيلات قال الأسماء ما درينا أين توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل الرحيل من الجن رجل من الجن من أسفل مكة فأنشد هذه الأبيات والناس يتبعونه ويسمعون صوتا ولا يرونه حتى خرج من أعلاه أكو أسماء بنت أبي بكر أكو مالون على الكيلا أن أبو بكر otuma ifundita maka yesilo jon noma kat moli nyini ni meje ye kodol le fengol na fulo landi ni mengeje mo wo mo ni nyini wul kilimo kilinje ibe jona nyini mo ku wo mo ku nyon ko me kemelemba ibe jona men ni nati fure wolle kendo bari meje ako tontel malon alani abubakari alla kilani abubakari ye kontilis mintola ako fon jinne kewo nata tumo men abe nyum kuma kan nyum fokan ata ko jinnolam membe kuma kan nyum sha'iro nyum fokan ako foye nyum fotumo na ngalong tumo wala ngalong alani ki alale kila ni abubakar ye continue la menna e beta kam madina le wo silo kan pour ko kumo tariya suraqa ibn malik ako atabe sirin makka banta bako makan ko le banta bato ibe wala sidla do to be sirin makka ako kewdo funtiti ya ko yenga na fen nangam ni fen fulaje dula nangam la ako direct ayalon way menji alal kila ni abubakar la ako bari ako e mawolje ye karnin karleje ibo tan defa nyala la jam atiyalon wollem pour drom mo ko ten kana tawol bayindi ni wol nati bena fulo men sota walat na ko en kono e molje ye karnin karleje wol département nyala wollem yolleji ako aytu place to sidla to watu ayole skusta afundita ata tala biyanta kumul tariya kamma ale tambo fo kaba taltum ay tambo nyu ko sipudu molla pour mo talo tambo lan fasel tala soka ay ma ay silo nyi wali ke woni kay je bla menna abe perserim pour ke je ke fa ke na fasina flo so ako atata fay alale kila karan kammoy la yaltafit alale kila ma ko fele fan abala kan wala abubakar ko lebe iltifato ke kan wolbe akaran tan fele kan ala bari yaji ke binare riwayo dol ko abubakar fanko e nyindum ala kulli hal ako bari ate birin akata tela ala suwo nyato sin fulo tututa fajita dum akata kata mambono akay suwo force
ayaje kankango même bota wo bulato katilin santola ako asilata amalo mun dun tayniti wotumol ay kumandi yakoye allanna ya dimma ça veut dire que ye sécurité diama ata ko tankela wotumole alala kila e lanne ya safia en kayto do ye kayto do safe ka bula diama ka foko ite silama ka foko sécurité amana to babul ala kulli hal amana to babul ako sayin wotumole afotata akoye makankol nangam ni nangam aya bedante yin kumole tariya kammala kristato koko atele tunketa somanda men ya nola abe nyinin kan pour que fa wuraro akete le gardi nyoti wuraro ata fonga labanta kelele kantallati ata fonga be kanta kasai badi mun ninnal foto jang insha Allah nal se dar su kotem batun e aseno nuzulu bil quba ninnan nata insha Allah alele kila ani abubakar ile foto quba insha Allah sinkota nin ala yitan nal sina woto alama ala yitilo hero ken nal yen kalen assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh